आयच्या खबराचित्रांत येवकार हांव सुशांत गावस पळयात खबर विस्तारात। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकाचेर 2 शस्त्रक्रिया जाल्यो। ताच्या पायाच्या फिमर हाडाचेर आनी हाताच्या ह्युमरस हाडाचेर शस्त्रक्रिया जाल्या। तशेंच ताचे बरगडेक मार बसला। गोंय वैजकीय महाविद्यालयात राती उसरा आनी फांतोडेर शस्त्रक्रिया जाल्यो। ताची भलायकी सद्याक थीर आसा। गरज पडलीच जाल्यार एकाद्रो तज्ञ दोतोर भायल्यान हाडटले, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक फोन करून श्रीपाद नायकाची भलायकेची खबर घेतली। तशेंच केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग मंगळारा सकाळी गोंया पावलो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या दोतोरांकडेन तातडीची बसका घेवन श्रीपाद नायकाच्या उपचारा विशीं राजनाथ सिंग चर्चा करतलो। चल फुडें वचून हाड मरे, तूं फुडें वचून थंय त्या वटेन चल। सर आयज राजनाथ सिंग सर येयला आनी कितें जालें सर म्हणजे वॉट यू वॉन्ट टू सांगलें? No, I came हिंगा Honorable राजनाथ सिंग रिसीव करपा आयलो होम मिनिस्टर। ही दुर्घटना जी जाला तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, इज अ व्हेरी सॅड थिंग दॅट तो स्वताची खबर घेवपा आयला। श्रीपाद नायक आमचे ऑनरेबल आयुष मिनिस्टर जे GMCन आसा आनी ते स्वताचे ही वील टेक पर्सनल स्टॉक ऑफ द सिच्युएशन आनी मागीर एकॉर्डिंगली डिसिजन घेतले। दुसरे कडेन हॉटेली व्हरपाची गरज आहा काय ना ते, पूण म्हणून तो स्वताचो आपूण आयला। हाउ इज द कंडिशन एज ऑफ नाउ सर? एनी इन्फॉर्मेशन इफ यू हॅव ऑन श्रीपाद भाऊ? माय इन्फॉर्मेशन इज हिज कंडिशन इज स्टेबल। एवरीथिंग दॅट कॅन बी डन मेडिकली दॅट इज पॉसिबल हॅज बीन डन, पूण he will get the best treatment possible and we all pray for his speedy recovery. Important is a speedy recovery and becoming normal as soon as possible. भाऊ हांव स्वता पर्सनली पळोवन येयलो। म्हजे बरोबर डॉक्टर बांदेकर आशिल्ले, बाकी आमची कार्डियाकाची पूर्ण टिमूय भितर आशिल्ली। आमी डिस्कस केला आतां सगळें। एक्चुली आत्ताची तेंची कंडिशन खूब स्टेबल आसा। तेंचे जे ऑर्थोपेडीक ज्यो सर्जरी केल्या त्यो सगळ्यो एकदम बऱ्यो आसा। फक्त एक्सपर्ट ओपिनियन लागता आसत जाल्यार भायरसून एखादो दुसरो डॉक्टरांक आपोवपाचो जर जालो जाल्यार आनी एक अर्द्या वरान आमी कॉल घेतले एकाच प्रॉब्लमा खातीर। तो जर आपोवपाचो जालो जाल्यार ताका पर्सनली थंयच्यान हांगासर आपयतले। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग येयल्या उपरांत परत डॉक्टरांच्या बरोबर एक रिव्यू मिटींग जी आसा ही सगळ्या डॉक्टरांच्या बरोबर जातली आनी ताज्या उपरांत फर्दर इन केस एनीथींग जर करपाचें जें कितें आसत जाल्यार त्या अनुसार फुडली लायन ऑफ ट्रिटमेंट ठरयतली। बट आमचे डॉक्टर्स आर व्हेरी मच कॉन्फिडंट तर तांची ट्रिटमेंट जी हांगासर आसा ही सारकी एकदम एक्सपर्ट आनी ऑनलायन सारकी आसा की ज्या पद्दतीची तांकां ट्रिटमेंट मेळपाक जाय त्या पद्दतीची ट्रिटमेंट दिता। म्हणजे ऑर्थोपेडीक आसतले, कार्डियाक आसतले, एनास्थेसिस्ट आसतले आनी पुराय डॉक्टरांची टीम कंटिन्युअसली तांकां रातच्यान मॉनिटर करीत आसा। राती जे 2:30-3 सुमार ऑपरेशन प्रोसिजर सुरू जाल्ले होते, सकाळी 7 पर्यंत पुराय आमची डॉक्टरांची टीम बरोबर आशिल्ली। 7 उपरांत ताका आत्तां ते सेडेशनान आसा। भाऊ रिस्पॉन्स करता ट्रिटमेंटाचेर? भाऊ रिस्पॉन्ड करता, खूब बरी रिस्पॉन्स। अजून टील नाव इट इज नॉट डिसायडेड, इट इज आवर कार्डियाक टीम वील टेक कॉल। पण तांकां आमी एक्सेस करपा लायला की इफ रिक्वायर्ड देन इट वील कम। तर तेंच्यांनी सांगलें असो एखादो दुसरो डॉक्टर कोण भायल्यान हाडपाक जाय आनी जर तेंच्यांनी रिकमेंड केलो जाल्यारूच ताका हांगासर आपयलो वयतलो। आनी शुद्धीर बीन कशें भाऊन सकाळी रिस्पॉन्स केला। आमचे जे डॉक्टर्स आशिल्ले तेंच्या कडे ते पर्सनली तेंच्यांनी रिस्पॉन्ड केल्लो आसा। सध्या आयसीयू आसा भाऊ? सध्या CCUन आसा, कार्डियाक केअर युनिटान आसा। बट कालचो इन्सिडन्स खूब म्हत्वाचो आशिल्लो। काल आमची कार्डियाक एम्ब्युलन्स तांकां बरोबर घेवन येताली, बट तरी सुद्दां हांव डॉक्टर बांदेकर आनी आमची डॉक्टर रोहिणी
की पर्सनली हांव म्हाजे गाडयेंतल्यान डॉक्टर बांदेकर आनी रोहिणी आयली आनी आमी डॉक्टर बांदेकर आनी डॉक्टर रोहिणी स्पेशली आमच्या एअरपोर्ट जंक्शना कडेन आमी ताका जेन्ना एम्बुलन्सान घातले भाऊचो BP खूब ड्रॉप जातालो 60चेर पाविल्ले आनी इट वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट टू ट्रान्सपोर्ट हिम विथ दॅट BP. सो आमी सरा बरोबर गेले विथ पुलीस पायलट अँड वी कूड ऑलमोस्ट गो एज अ ग्रीन कॉरिडोर आणि आमी ते एम्बुलन्स इंटरसेप्ट करून वी जम्प इन टू दी एम्बुलन्स अँड वी पुश्ड इन 2 liters ऑफ फ्लुईड. आफ्टर दॅट तांची ती BP 100 आयली आनी वी वर कम्फर्टेबल टू शिफ्ट इन. हांगा हाडटकूच तांकां आमी इमिजिएटली ब्लड दिले, सगळे टेस्ट केले आनी रातचे आमी 2 ऑपरेशन स्टार्ट केलें. ते सकाळी तांची 7:30 पर्यंत सगळी ऑपरेशनां जाली. आतां ते स्टेबल आहा आनी ॲट द एंड ऑफ ऑपरेशन तांच्यांनी जागूय केली आमकां, पण तांकां रेस्ट मेळचें म्हणून आमी सिडेशन दिलें. एक्चुली हीज पॅरामिटर्स एंड वायटल्स तर दे आर स्टेबल आसा आनी आय थिंक ही वील डू व्हेरी वेल. डॉक्टर कितल्यो सर्जरीज आनी खंयच्यो सर्जरीज जाल्या भाऊच्या? अपर लिम 3 फ्रॅक्चर असले ते झाले, फिक्स केले आणि पायाचे थाय बोन मेन असले ताजे फ्रॅक्चर असले ते बी आम्ही फिक्स केले. सो आता तांकां बसून उठून काय प्रॉब्लेम ना, दुखचें ना, कांय नाका आनी इवन ब्लड लॉस जावपाचे अशें चान्सीस ना. What about other 2 patients? आनी 2 पेशंटाक पळोवपाक ताजी वता आमी एडमीट आसा पयलीं तांकां हांगा शिफ्ट केल्या जाता. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकाच्या वाहनाक कर्नाटकांतल्या अंकोला हांगा भिराकूळ अपघात जाल्लो. त्याची घरकान्न विजया नायक आनी खाजगी सचिवाक अपघातात मरण येयलां. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंयान अंदू जातल्या इफ्फीची म्हटल्यार इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाची तयारी चालू जाल्या. अंदूचे हे फिल्म फेस्टिवल कोरोनाचे सावळेन जातले देखून सरकारी SOP सांबाळूनच सिनेमा मोग्यांक सिनेमाचो आनंद घेवचो पडटलो. ह्या म्हयन्याचे म्हटल्यार जानेवारी 16 ते 24 मेरेन हे फेस्टिवल चलतले. कला अकादमीत, पोरणे GMCत आनी आयनॉक्सात आंतरराष्ट्रीय पावण्यार सिनेमोग्यांक संवसारीक सिनेमाचो लाव घेवपाक मेळटा. कला अकादमीची गेट सजपाक लागल्या, तशेंच झाडांय नटपाक लागल्यांत. आयनॉक्साच्या वाठारांतय रोशणायेचें आनी सजावटीचें काम चल्लां. घेवया गोंय मनरिजवण संस्थेन चलयल्ल्या इफ्फीचे तयारेच्या कामांचो एक धांवतो आलेख. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. ESG आता स्वयंपूर्ण जावपाचे दिकेन पावल मारता देखून फिल्म सिटी विकसीत करपाक वाव आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. आयनॉक्स आणि ESGच्या नूतनीकरण केल्ल्या मल्टीप्लेक्साचे तसेच ESGच्या बोध चिन्हाचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या हस्तुकी उक्तावण जाले. The new logo of the ESG marks a brand new beginning and it's a proud moment for us to have you here with us, sir. Let us celebrate this unveiling with a round of applause and may I please request sir. All the press, please. इनोव्हेटेड मल्टीप्लेक्सच्या इनॉग्रेशनच्या फंक्शनाक आणि तशेंच नवीन ESGच्या लोगोच्या इनॉग्रेशनच्या प्रोग्रामाक माझे बरोबर व्यासपीठार आसात आमचे पणजेचे महापौर बाबूदाय मडकयकर, व्हायस चेअरमॅन सुभाष फळदेसाय, आयनॉक्सचे CEO बापा लोक टंडन आणि आमचे सेक्रेटरी बाबा अमित सतेजा, म्हणजे समोर आशिल्ले सगळे जनरल बॉडीचे मेंबर, ESGचे जनरल बॉडी मेंबर आणि एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल मेंबर, प्रेस मिडिया फ्रेंड्स, मोगाळ भावानो आणि भयणानो, सगळ्यात पयली खूप खोस भोगता ESG जे आसा हें सेल्फ सस्टेन जाता, स्वयंपूर्ण जाता. आमी जेका म्हणटा की गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक जाय, त्या धर्तीचेर ESG हें स्वयंपूर्णता जावपाक लागला. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट जाल्ल्यान जमा आसा. कारण ज्या पद्दतीन जो इनिशियल टेंडर फ्लोट केल्लो म्हाका दिसता तो गव्हर्मेंटाक कितलेशाच मोठ्या प्रमाणात लॉस जाता आशिल्लो. आमचो स्पेशली आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग फॉर द अमित सतेजा, म्हणजे ताणें इनिशिएटीव घेवन
म्हणजे माझ्या इन्स्ट्रक्शनाचेर ताणें इनिशिएटिव्स घेवन ताणें रिटेंडर्ड केलो आनी ज्या पद्दतीन ताणें रिटेंडर्ड करून फ्लोट केलो आनी सपोर्ट गिवन बाय द आयनॉक्स टीम. They already floated and one of the best infrastructure given for the state. Once again, congratulations to you and your entire team. During the pandemic, खूप जाणांक दिसतालें सगळें काम बंद जालां आनी खरोखरूच सगळे कडेन बंद जालां. बट जर तुमी पळयशात 8 म्हयन्याच्या म्हाका दिसता त्याच पिरियडांत आयनॉक्साचें सगळें काम सुरू आशिल्लें म्हणून तर आज आमकां इनॉग्रेट करपाक मेळटा. खरोखरूच एंटायर टीम जे आयनॉक्स रिपेर करपा खातीर तेजे कॉन्ट्रॅक्टर्स आशिल्ले सगळे वर्कर्स तांकांय हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. ड्युरींग द पॅन्डमीक तांच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीचें काम जें आसा तें हांगासर केल्लें आसा. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा जरी आमचे विजनरी लिडर्स मनोहर पर्रीकर हांच्या कार्यकाळात सुरू केलें आनी 2004 कोणी हाचो विचार करूं नाशिल्लो की इफीचो 50th सेलिब्रेशन सुद्दां गोंयांत जातलें हाचो कोणी तेन्ना विचार करूं नाशिल्लो. पण आमी पळयता एखादी सुरवात खूब बारीक प्रमाणात जाल्या उपरांत सुद्दां म्हणजे 50th आमी इफी मनयलें आनी आमी आतां त्या 16 तारखेच्यान परत इफीचें इनॉग्रेशन गोंयांत करता. म्हणजे ल्हानसो जो प्रोजेक्ट सुरू जाल्लो ताका व्हड स्वरूप म्हणजे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा ह्या सोसायटी खातीर तांकां दिवपाक मेळ्ळें. एंटरटेनमेंट सोसायटी म्हाका दिसता देर इज अ गूड स्कोप. फिल्म इंडस्ट्री गोंयांत म्हणजे पॅन्डमिकच्या काळात फिल्म स्टुडिओ आसतलो परत तांचे फिल्म सिटी आसतली हाज्या खातीर आमचो PPP सेल जो एक्टिवेट जाला पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप सेल स्पेशली एक्टिवेटेड त्या खातीर डिफरंट प्रायवेट सेक्टरांतले प्रोजेक्ट गोंयांत येवपा खातीर आनी विशेश करून हे फिल्म सिटी फिल्म शूटिंग फिल्म इंडस्ट्री ही गोंयांत एस्टाब्लिशमेंट जावची जेणे करून एंटरटेनमेंटान गोंयांत खूब स्कोप आसा. गोंयांतलो कितलोसो टॅलंट जो आसा तो लोकां समोर येवपा खातीर म्हाका दिसता निश्चितूच खूब बरो स्कोप आसा. लास्ट टायम तांच्यांनी जो टायअप आपलो गोवा आर्ट कॉलेज हांच्या बरोबर केलो सो दॅट अलॉंग वीथ द लास्ट 2-3 इफी दे हॅव शोन देर इज अ व्हेरी मच वायड स्कोप फॉर द स्टुडंट्स. म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता. आजूच सकाळी हांवें मास्टर इन फायन आर्ट्स हो कोर्स जो आसा विच अ न्यू कोर्स वी हॅव स्टार्टेड इन आर्ट कॉलेज. म्हाका दिसता ताजे कडल्यान नवीन नवीन आर्टिस्ट आसतले नवीन नवीन कलाकार आसतले अलॉंग वीथ द ESG तेंचे खूब ब्रायट फ्युचर जावपा खातीर ESGच्या वतीन ईज ऑफ डुईंग द बिजनस तांच्यांनी वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो करपाच्यो थारायल्या त्यो फिल्म इंडस्ट्रीन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीन गोंया खातीर खूब व्हड नांव जें आसा फक्त देशांतच न्हय तर इंटरनॅशनल लेवलाचेरूय बी निश्चितच नांव मेळयतलें. आयनॉक्स ज्या पद्दतीन तांच्यांनी ह्यो 4 स्क्रीन तेंच्यो रिनोवेट केल्या इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन इन इंडिया आसतल्यो अशें म्हाका दिसता. रियली आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग यू फॉर द रिनोवेशन फॉर दीस ऑल द मल्टीप्लेक्स. आणि ह्याच मल्टीप्लेक्साच्यान म्हाका दिसता बाब सुभाष हांणी जशें सांगलें की डे बाय डे आमचें रेंट जें आसा हें आनीकूय वाडटलें आनी एंटरटेनमेंट सोसायटी इटसेल्फ म्हणजे अजुनूय वेगळे प्रोग्राम जे आसा इन एंटरटेनमेंट सेक्टर्स घेवपा खातीर इंडिपेंडंटली काम करतले. आयच्या दिसाच्यो म्हणजे 2 गजाली मल्टीप्लेक्सचें इनॉग्रेशन आनी लोगोचें इनॉग्रेशन. खूब वर्सां उपरांत तांच्यांनी ESGन आपलो लोगोय चेंज केलो विच इज वन ऑफ द बेस्ट लोगो तांच्यांनी चूज केला. त्या खातीर एंटायर टीम ऑफ द ESG वन हू हॅज वर्क फॉर टू डिझायन दीस लोगो कॉंग्रेच्युलेशन फॉर देम ऑल्सो. हांव परत एकदां म्हणजे आयच्या दिसाच्यो तुमकां सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी खरोखरूच म्हणजे गोंयांतल्या एंटरटेनमेंट सोसायटीन म्हणा किंवा एंटरटेनमेंट फिल्म इंडस्ट्रीन आयचो दीस हो एक म्हत्वाचो दीस म्हणून वळखलो वयतलो. Honorable Chief Minister of Goa, Honorable Mayor Shri Uday Mankaikar, Vice Chairman Entertainment Society of Goa Shri Subhash Desai, Shri Chaitanya Prasad, Additional Secretary Ministry of Information Broadcasting, Shri Alok Tandon, CEO INOX, EC and GB members of ESG, friends from media, film and entertainment fraternity, my colleagues from ESG, and ladies and gentlemen. I would like to welcome you in this inaugural function of this renovated and refurbished new multiplex of Entertainment Society of Goa. Over the years, ESG either on its own or through collaborations has hosted various national and international film festivals and has executed events for both private and government bodies in and outside the state of Goa. I would like to name like Arunachal Pradesh we had gone, Jharkhand we were in talk, but due to COVID we could not organize their festival. Besides other important tasks, ESG also provides permissions for film shooting across the state of Goa on behalf of the government as a nodal agency through a digital platform.
It has made concerted efforts in the past 16 years to conduct educational lectures and courses which have not only benefited creative minds but also encouraged students and budding professionals in the fields of entertainment and film industry. In this process, ESG in the year 2019 collaborated and signed MOU with Goa College of Art, Government of Goa Institute, to inculcate and involve students in the mainstream through its activities and events. I would like to remind all of you who were present in the last year EFI, that's 50th EFI. The last year there was a big installation by Goa College of Art students on the promenade of Kandovi. ESG also has a cinephile club for the film enthusiasts, whose members regularly used to attend films, talk shows, in conversation, etc. in the auditorium of McKinney's Plaza every Thursday. And it has been a regular activity. It has been halted because of COVID-19 situation, but we are definitely going to start it after the inauguration of these shows in these theatres. In future, ESG is looking forward to establish itself as an organization that can enrich the entertainment industry through its sincere efforts by taking activities like formulating a comprehensive policy for the film shooting in the state of Goa under ease of doing business through a proper digital platform which will make the entire shooting permission completely seamless operation. Starting a line producer registration and encouraging youth to join this field of entertainment industry. Executing various events along with other departments and with private organizations to make it a complete entertainment solution provider. And last but not the least, knowledge and infrastructure upgradation that will benefit the state and its society. Today's date is very important for all of us since it will take ESG from being a revenue sufficient organization to revenue surplus organization, which can utilize its additional resources in the promotion of entertainment industry in Goa without putting extra burden on the state finances. With these words, I would like to once again welcome all the dignitaries and everyone present here in this function of launch of new logo of ESG and inauguration of refurbished and renovated marketplace. गोंयान कायद्याचे राज्य चलता आमी लोकांचो विश्वास मेळयला. कोरोनाच्या काळातय पर्यटनान गोंयांक वाटायले. ह्या फुडें पर्यटनाक चालना दिवपाचो आमी यत्न करतले. भाजपाचो प्रवक्तो शाहनवाज हुसेनान सांगले. भाजपाचो राष्ट्रीय प्रवक्तो शाहनवाज हुसेन पणजीचे पत्रकार परिशदेत उलयतालो. केंद्र सरकारान केल्ल्या शेतकार बिलांच्या विरोधात चलिल्ल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाविशीं सुप्रीम कोर्टान सांगिल्ल्या गजालींचेर केंद्र सरकार विचार करता. शेतकाराबरोबर चर्चेचे दरवटे आमी उक्ते दवरल्यात. भाजपा सरकार शेतकारांच्या विरोधात ना, देखून सुप्रीम कोर्टान सांगिल्ले गजालीचेर आमी विचार करून जाप दितले अशें हुसेनान सांगलें. भारत वॅक्सिनां घेवन तयार आसा अशी माहिती ताणें दिली. पळयात. ये मुद्दा आज किसान आंदोलन का सुप्रीम कोर्ट में सुना गया. सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही है सरकार वो सबको स्टडी कर रही है और सरकार ने अपना पक्ष भी रखा है और किसानों के लिए हमारे मन में भी दर्द है. लेकिन जो हम 3 बिल लेकर आए हैं वो तीनों बिल किसानों की फलाह बहबूद के लिए, उनके समृद्धि के लिए, उनके भलाई के लिए लेकर आए. कहीं से भी किसानों का हित करना ये सरकार की न मंशा है न आगे होने वाली. हम देश के सब किसानों का ध्यान रखते हैं और हम लोगों ने पहले ही कहा न MSP ख़त्म होगी न मंडी ख़त्म होगी. और अन्य राज्य हैं, आपने देखा होगा कि गोवा के अंदर भी जो किसान जो कुछ भी पैदा करते हैं उसको बाज़ार में बेचने का हक होना चाहिए. और पूरे देश के किसान इस बात के पक्ष में हैं कि हमारी सरकार जो काम कर रही है वो अच्छा कर रही है. लेकिन जो किसान भाई आंदोलन में हैं वो भी अपने हैं, वो गैर नहीं हैं. उनकी चिंता करना भी हमारा फर्ज है, जिम्मेदारी है. इसलिए सरकार ने कभी भी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए, बल्कि हमने दरवाज़ा खोल कर रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने जो आज जो बातें कही हैं, क्योंकि ये मामला अब सब जुडिश है, इस पर कोई मैं ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता. इस पर इतना कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है ऑब्जर्वेशन को हम स्टडी करेंगे और जो उन्होंने पूछा है उसके बारे में सरकार राय बनाकर सुप्रीम कोर्ट को भी बताएगी. वैक्सीन के मामले में भी हमें इस बात का गर्व है कि दुनिया में एक वैक्सीन बनाने में सालों लग जाते थे, लेकिन भारत ने
ऐसी सफलता प्राप्त की कि पूरे दुनिया के लोगों को इस पे गर्व है। भारत में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन हमें एक नहीं बल्कि हमने 2 वैक्सीन हमारी अप्रूव हुई है और पाइपलाइन में भी, ये बड़ी बात। और क्योंकि कोविड टाइम में गोवा के लोगों ने बहुत सफ़र किया, क्योंकि टूरिज़्म इंडस्ट्री से ही पूरा गोवा चलता है, उसको भी अब बढ़ाने का काम हम करेंगे। इस बार बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट बाहर जाते थे अब वो गोवा की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में गोवा देश का नंबर 1 राज्य है। यहाँ कोई भी व्यक्ति, कोई अकेला भी अगर यहाँ आए तो उसे कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि हमने यहाँ कानून का राज स्थापित किया है। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी। सांगोळडेच्या साई कला मंडळान सोमारा फोंडेच्या बायला संगीत नाट्य सर्तीत संशय कल्लोळ नाटकाचे दर्जेदार सादरीकरण केले। गोविंद बल्लाळ देवालाचे हे नाटक मनार मोनेर घालपी म्हावळ पदां खातीर आनी नाटकांतल्या मजेशीर प्रसंगाच्या आदारान साबार वर्सां टवटवीत उरला। फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात अखिल गोवा बायला संगीत नाट्य सर्त चालू आसा। किशोरीताई हळदणकराचे यादीन ही सर्त घडोवन हाडल्या। गोंयांतल्या बायलां सर्तकां कडल्यान अनुसर्तीक बरो प्रतिसाद लाभला। सांगोळडेच्या साई कला मंडळान सोमारा संशय कल्लोळ सादर केलें। पळयात तेतूंतली कांय मनार मोनेळ घालपी अजरंवर पदां। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक। आणि आयचे हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार। मोगाचो।